U današnjim idejama razgovarat ćemo o nečem što bi možda najjednostavnije bilo predstaviti kao svjetsku pravdu ili svjetsko pravo i sudbinu onoga na čemu su stručnjaci iz cijelog svijeta desetljećima radili kako bi ostvarili jedan univerzalni, pravedni ili koliko je god to moguće pravedni svjetski poredak. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naš YouTube kanal, tako ćete u svakom trenutku pronaći sve naše najnovije epizode, a pomoći ćete i nama da dopremo do novih gledatelja. Naša gošća danas je Iva Vukušić, profesorica sa sveučilišta u Utrehtu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Što se danas zbiva sa svjetskom pravdom? To je veliko pitanje i ono što se zbiva nije dobro. Ja sam 20 godina, znači, na neki način usmjerena na međunarodne sudove. Zadnjih 16 godina živim i radim u Hagu i nikad nisam vidjela da je situacija bila tako opasna za te institucije. Evo, recimo, Međunarodni kazneni sud koji je uspostavljen 1998. godine i bavi se pojedincima, znači istražuje i kažnjava pojedince za ratne zločine, genocid, zločine protiv čovječnosti, je trenutno pod sankcijama SAD-a i nekoliko sudaca, sutkinja, tužiteljica i drugog stafa je pod sankcijama. Znači, recimo, to vam znači da ne možete dići novce iz banke, recimo iz bankomata. Mail vam je ugašen zato što je Microsoft, američka firma, koja naravno onda na neki način slijedi naloge američke vlade, tako da je sud na neki način sad paraliziran. Vrlo im je teško raditi, pritisci su veliki politički zbog raznih stvari na kojima rade, primjerice na predmetu Ukrajine, znači istražuju Putina, optužili su jednako tako i Netanjahua, znači premijera izraelskog, tako da su sad to veliki zalogaj za tu instituciju i Sjedinjene Američke Države, ali ne samo one, su zapravo države koje zaista pritišću taj sud na način na koji to nikad nismo vidjeli ranije. Tako da su zaista opasno i njima je strašno teško sad raditi. Jesmo li već u situaciji da se lomi ljude kao pojedince, odnosno imate li vi dojam da bi se moglo dogoditi da ljudi koji su uložili iz svoje osobne karijere u taj sud zaključe da to više nije vrijedno toga ako najveći svjetski igrači ne da nisu spremni više podržavati, nego su spremni aktivno uništavati tu instituciju. Sabotirati, točno. Neki ljudi su već otišli. Recimo Amerikanci koji su radili na sudu, koji imaju djecu koji su na faksu u Americi, oni se boje da će ta djeca imati probleme tamo. Tako da iz nekih razloga oni koji su mogli, koji su imali drugu varijantu, su već otišli. Ja mislim da stvar još uvijek nije gotova, još uvijek ima nade da se stvari preokrenu. Na Međunarodnom kaznenom sudu rade ljudi iz, ako se ne varam, 100-tinjak država svijeta i mislim da još uvijek nije previše kasno da preokrenemo to što se događa, ali situacija je u svakom slučaju opasna, ljudi se boje u krajnjoj liniji, čak i ako se ništa njima osobno ne desi, ako oni nisu pod sankcijama, boje se da će njihov rad nekako otići u vjetar, da neće im biti dopušteno da rade na pravi način, na istragama i na suđenjima kako su planirali. Drugi problem je u tome što Međunarodni kazneni sud trenutno ima 30 uhidbenih naloga koji nisu provedeni zato što države ne uhićuju ljude kad se nalaze na njihovom teritoriju. Govorimo o Međunarodnom kaznenom sudu, o Putinu, o Netanjahu. Ali ne samo njima, nego... Ima ih još 28 za koje mi znamo. Znači, i to nije problem od danas. To je samo nešto što je puno tih problema koje vidimo na Međunarodnom kaznenom sudu danas postoje od ranije, ali su sad samo izrazito bjelodani. Zaista su sad nama svima pred očima, tako da je situacija stvarno teška i ja bih, recimo, ako smijem reći, voljela da je recimo Hrvatska puno aktivnija. Možda ćemo se na to pitanje vratiti, ali sudovi su samo onoliko jaki ili onoliko slabi koliko podrške imaju, razumijete? Znači, sud sam po sebi ne može, oni nemaju policiju, oni dobivaju sva sredstva od država članica i onda je zaista tu ključno da države članice, poput Hrvatske, poput svih članica Europske unije, sad će Mađarska istupiti, to je isto zanimljivo, ali oni moraju biti puno glasnije i puno aktivnije u podršci tog suda, zato što inače, kao što ste rekli na samom početku, cijelom tom sustavu zaista prijeti urušavanje, a šta ćemo onda, ja ne znam. Jesu li onda i ostale članice, ne samo SAD, licemjerne prema instituciji za koju tvrde da su je željele i koju su do sada bile spremne graditi? Apsolutno. Ja mislim da se razumimo, ja od SAD-a pogotovo sad ne očekujem puno. Znači, od Trumpove administracije to nisu ljudi koje zanima pravo, koje zanima poredak, koje zanima neka univerzalna pravda, tako da i oni nisu članice. Znači, oni nemaju pravnu obvezu s tim sudom surađivati. I ja bih rekla, čak i u prethodnim administracijama SAD nikad nije bio entuzijastičan, nikad se nije pridružio i okej.
To je pravo države da na taj način postupa. To je jedan takav rimski statut koji uspostavlja taj sud, ti kao država možeš pristupiti ili ne. Ali države koje jesu članice, a trenutno ih imamo 125, znači to je ipak određeni broj, sve zemlje Europske unije, kao što sam rekla, oni imaju pravnu obvezu surađivati. One, ako recimo Netanjahu ili Putin danas sutra dođe na njihov teritorij, oni moraju hapsiti. To nije pitanje mi bi to sad nešto preskočili. Nema, to je pravna obaveza i to je nešto na što su se zemlje obvezale i zato mene strašno frustrira, recimo Velika Britanija, Francuska, Njemačka, to su zemlje koje su zaista na mnogo načina bile pozitivan faktor, pomagale su zaista u nekim situacijama, jesu bile pozitivan faktor na međunarodnom planu kad je u pitanju pravda. Sad, kad je u pitanju Izrael, se ponašaju sasvim drugačije i to dovodi do toga da je kredibilitet čitavog tog sustava u pitanju. Mislim, ne možeš ti birati, nije to plat, da ćeš ti sad reći ja bi ovo, ali ne bi one tamo istragu mi sad podržavali. I nažalost, taj cinizam država, razumijete, to dvoličnost, ta hipokrizija, to je nešto što nas zaista gazi. Tako da, SAD nek se ponaša kako hoće. Mislim, ja naravno ne želim sankcije, ali i ne trebaju sankcije, ali oni nisu članica. Od Trumpa zaista ne očekujem Bog zna što, ali od Hrvatske, od Njemačke, od Francuske, od Velike Britanije očekujem puno i moraju zaista podržati taj sud. Imate li uopće svijetli primjer među velikim igračima, državama u ovom trenutku vezano za podršku prije svega Međunarodnom kaznenom sudu? Pa znate što, oni su svi selektivni, to je hipokrizija ovakva ili onakva, nažalost, ali imam jedan recimo super primjer male zemlje. Slovenija u Hagu razvaljuje. Slovenija je nevjerovatna, nastupa pred Međunarodnim sudom, ima argumentaciju, organiziraju presice na teme koje su važne, okupljaju druge države, užasno su aktivni, tako da ja bih možda rekla da se male zemlje ne bi smjele prvi dan odmah odustati. Jo, pa ja sam mali, pa ja sad ne mogu ništa. Ima recimo evo nedavno jedan jako važan predmet pred Međunarodnim sudom pravde, to je UN-ov sud koji se bavi državama i odgovornošću država. Vanuatu, mislim oni su onak mikrozemlja u Pacifiku, imaju 350.000 stanovnika, oni su započeli predmet koji se ticao klimatskih promjena. I razvalili su ono, mislim, kako bi vam rekla, taj advisory opinion, to je znači savjetodavno mišljenje tog suda je pravna revolucija. To je počeo Vanuatu sa 350.000 stanovnika. Tako da, ja bih rekla koliko god je zaista važno šta veliki rade, nažalost oni zaista imaju puno više moći nego svi mi drugi, ne treba sad reći, pa Hrvatska je mala, pa šta mi možemo? Pa evo, ako može Slovenija, možemo i mi, jel tako? A gdje je tu Hrvatska? Nigdje. I meni je to zaista žao i sad ne bih htjela da ispadne da ja kritiziram ljude u veleposlanstvu. Ja te ljude i poznajem i poštujem, imamo i sposobnih i zainteresiranih ljudi, ali nažalost smjer za takve stvari dolazi iz Zagreba. Hrvatska nema nas za vidjet, nema nas za čut. Mi ništa nismo nikad rekli. Mi tu i tamo nešto glasamo kad je u UN-u, kad svi drugi glasaju pa mi kao nešto. Ali mi, kako bi vam rekla, kako mi nemamo stav ni o čemu? Kako mi na to međunarodnoj sceni, kako bih vam rekla, u Hagu se rješavaju neka od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pusti ratne zločine, genocid, sve te stvari, ali klimatske promjene isto tako. Hrvatska kao, jel mislimo mi šta? Jel imamo mi kakvu argumentaciju pravnu? Jel imamo mi neke pravne eksperte u tom Ministarstvu vanjskih poslova koji nešto misle? Ja pretpostavljam i nadam se da imaju. I onda se pitam zašto Ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu, zašto Zrinjevac, ako se ne varam da su oni još uvijek tamo, kako oni to tako? Mislim, imamo priliku i postoji jedan razlog zaista da se pozicioniramo međunarodno i meni bi bilo drago da vidim neku argumentaciju tamo, čak i da ako se s njom ne bi slagala, bilo bi mi jako drago da vidim da nešto mislimo. Milanović zastupa vrlo glasno ideju o malima. Najprije je citirao Mačeka pod stol, sada je malu varijaciju uveo od stola. Trebaju li mali od stola i gdje će to dovesti svijet? Pa naravno Milanović ima potpuno drugu poziciju, ja imam potpuno drugu poziciju u akademiji, znači ja ne vodim zemlju, tako da ja mogu reći šta želim reći, pokupiti se i otići. Hoću reći političarima, čelnicima država, oni su u drugoj poziciji, imaju neke druge perspektive, ali mislim to da veliki određuju kako se živi nas je dovelo tu di jesmo. Razumijete, svijet gori, klimatske promjene nas gaze, imamo ratove, nestabilnost po čitavom svijetu, znači i osim Ukrajine i Gaze, mislim, gdje nas je to dovelo? Gdje nas je to dovelo? Ja zaista mislim da je sad vrijeme, evo recimo da se vratimo na međunarodnu pravdu, nakon 30 godina od osnivanja onog što ja zovem naš sud, znači sud za bivšu Jugoslaviju, koji je usput budi rečeno bio nevjerojatno uspješan u usporedbi sa svim drugim sudovima. Ja sam jučer baš razgovarala isto s nekim kolegama, Space Shuttle u smislu postignuća je bio taj naš sud. Mislim, tu smo gdje jesmo i sad je zaista vrijeme nakon 30 godina da promijenimo taj smjer i da kažemo, ok,
ne možemo živjeti samo onako kako nam Amerikanci, Rusi, Kinezi kažu. Moramo se na neki način izboriti za neki bolji svijet. Inače šta? Mislim, šta nam preostaje? Dvije su institucije u ovom trenutku u fokusu. Pretresli smo sada relativno kazneni sud. Što je sa sudom pravde? Koliko je njegova pozicija u ovom trenutku uzdrmana? Međunarodni sud pravde je u malo drugačijoj poziciji zato što je taj sud puno stariji. Ne želi hapsiti Putina i Netanjahua. Ali zato što to nije njihov zadatak. Znači, Međunarodni sud pravde je sud... Ne mogu se tako direktno, htio sam reći, zamjeriti moćnicima u ovom trenutku. Pojedincima, točno. Znači, to je sud koji se bavi zaista samo odgovornošću država. Gledatelji, ja vjerujem da će se sjećati recimo predmeta Bosna i Hercegovina je digla tužbu protiv Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore za genocid. Hrvatska i Srbija su se tužile neuspješno, besmisleno, ja uopće ne znam ko je to vodio i zašto, za genocid, to je sve skupa propalo, ali to je sud koji se time bavio. Znači, to je sud UN-a, postoji čitav dugi niz godina i mislim da generalno ima jedan puno širi legitimitet. Nekako kad vi postoji 80 godina, sve članice UN-a su automatski članice suda, tako da status i postojanje tog suda nije na isti taj način podložan propitivanju. Međunarodni kazneni sud jadan postoji 30 godina i on se bavi pojedincima i svako malo kad nekoga optuži, naravno izazove reakciju i backlash i napade. Tako da taj sud je pod manjim pritiskom, ali evo samo da navedem jedan primjer. Južna Afrika je tužila Izrael za genocid. To je predmet koji sad teče i još će trajati nekoliko godina. I to je isto, strašan teret tom sudu i oni zaista, to je politički atomska bomba tamo, tako da i nije ni njima lako, evo da samo to kažem. Ali su direktno u ovom trenutku manje pod pritiskom, odnosno usporedivim pritiskom u odnosu na Međunarodni kazneni sud. I ja mislim da ICC-u možda, znači kaznenom sudu, Međunarodnom kaznenom sudu, možda u nekom najgorem scenariju prijeti neka propast ili barem potpuna nevažnost, prazni hodnici, nigdje nikog i tako. To je realna, ja se nadam da se to ne desi, ali to se može desiti. Ne vidim da bi se to ikad moglo desiti Međunarodnom sudu pravde. Zato što Međunarodni sud pravde vam se bavi sa 100 nekih raznih pitanja. Znači, oni nije samo za međunarodne zločine, oni se bave i graničnim sporovima i svakakvim nekim drugim predmetima. Tako da mislim da oni nisu na isti način sad opterećeni kao kazneni sud. Ali jedna i druga institucija u svojim temeljima nekako imaju multilateralizam. Točno. A nije li to nešto što je trenutno najveća meta Trumpu i Putinu i drugima sličnima njima? Sigurno. Ja bih rekla, evo recimo i na fakultetu mi sa studentima često razgovaramo o tome kako je recimo 90-ih nakon kraja hladnog rata bio taj neki period, uvjetno rečeno, nekog optimizma. Mi smo tad uspostavljali neke sudove, neke institucije, naš sud je tad nastao. Bio je neki osjećaj, ok, može se surađivati na nekim planovima. Sad smo u tom nekom apsolutno suprotnom mjestu. Znači, ako smo onda bili u nekom osjećaju, pa dobro, može se, sad smo u nekom feelingu, ne može se, niko neće, od velikih pogotovo, na taj način gledati svijet. Tako da postoji tako neke mijene, ja bih rekla, na međunarodnom planu. I možda nešto što je isto tako vrijedno naglasiti, a što se tiče ovog vašeg pitanja o stresu u pravnom poretku, nisu samo te institucije pod pritiskom. Evo recimo ako gledamo Velika Britanija, diskutiraju već mjesecima i godinama o eventualnom izlasku iz Europske konvencije o ljudskih prava. Razumijete? Tako da neki drugi zemlje isto dvoje, pa evo Mađarska izlazi iz Međunarodnog kaznenog suda. Poljska, iako je Tusk pokušao naknadno relativizirati, je također počela prijetiti, odnosno staviti na stol ideju izlaska iz konvencije koja je jedan od temeljnih europskih dokumenata. Upravo to. I gdje to ide? Mislim, mi, kako bi vam rekla, to je baš ono što bi na engleskom rekli race to the bottom. Znači, što prije prema dnu nema. Sve ljudsko-pravaške konstrukcije, sve ljudsko-pravaške konvencije, sve to svima njima smeta. Mislim, svima naravno karikiram, ali znači nisu samo ti sudovi u opasnosti. Upravo to što ste rekli, ta multilaterala, vjera u međunarodne institucije, u međunarodnu suradnju, neki cinizam je sad zaista u nekom usponu, sebičnost, moj interes, moja moć i zapravo samo taj neki princip u kojem moćni gaze, a mi svi drugi šta bude bit će. Pritom, prilično kratkovidno pojedine zemlje koje uopće nisu moćne ili nisu moćne na način da bi mogle razgovarati sa najvećim igračima, meni gotovo djetinjasto pokušavaju izboriti neke kratkoročne ciljeve, ne razmišljajući o dugotrajnoj šteti koja se tu stvara. Meni je to recimo primjer Njemačke. Njemačka je inače zaista jedan, rekla bih, produktivan, pozitivan faktor na međunarodnoj sceni kada je pitanje međunarodna pravda. Oni su
potpuno slijepo prate određen stav u vezi Izraela, ne može se istraživati, ne smije se istraživati, nije to u redu. Oni uništavaju vlastit rad u posljednjim desetljećima. Oni su uložili, mislim, ne znam koliko energije, koliko novaca, miliona eura u te sudove. Ja sam recimo radila kao istražiteljica i analitičarka u tužiteljstvu BiH na specijalnom odjelu za ratne zločine. Mi smo od puno europskih zemalja u Bosni i Hercegovini dobivali novac, treninge, pomoć da se uspostavi pravosuđe za suđenja za ratne zločine. Sve to skupa gubi kredibilitet. Ma kome će, evo recimo ja sad živim u Nizozemskoj, državljanka sam Nizozemske isto tako, Nizozemska, ma kome će Nizozemska ići držati predavanja o pravnom poretku nakon rata ako se vidi da su tako dvolični. Mislim, nisu ljudi oko svijeta budale, nisu slijepi, pa vide kako se Francuska ponaša, kako se Njemačka ponašala kad je izašao uhidbeni nalog Međunarodnog kaznenog suda za Putina. Joj, to je super, bravo, samo vi radite. Godinu dana nakon toga u identičnoj pravnoj situaciji, zato što niti Rusija niti Izrael nisu članice suda, identična pravna situacija, uhidbeni nalog za Netanjahua, joj, nešto sad mi tu imamo jako komplicirane pravne razloge zašto to ne valja. Oprosti. Mislim, mi možemo čitati. Nama je jasno što je Francuska, Njemačka, Velika Britanija rekla i u jednoj i drugoj situaciji, tako da dvoličnost je problem. Razumijete? Ja razumijem da je državama se teško pozicionirati. Ja razumijem da su to neka zaista tehnički pravna pitanja koja mogu biti komplicirana. Ja razumijem ako je nas to u sobi da se mi svi ne slažemo. Ali moraš biti principijelan. Ako imaš pravni problem sa nadležnošću Međunarodnog kaznenog suda za Putina, onda imaš i za Netanjahua. Ne možeš ti sad tu birat, nije to plac, nije to, kako se znamo reći u Nizozemskoj, nije to meni, da vi dođete sad pa ja ću ovo, a neću ono. Ako ste prihvatili biti dio suda, ako ste prihvatili sebe predstavljati kao nekog ko zagovara te neke međunarodne principe, pa onda ne možeš s jedne strane ovako, s druge strane onako. To svijet gleda, razumijete? To zemlje u Africi, u Aziji, u Južnoj Americi gledaju. Pa niko više neće vjerovati u bilo kakav kredibilitet teh zemalja kad ti kaže pa gledaj šta si rekao, tu gledaj šta si rekao, pa mi smo čoravi svi skupa. Tako da je to strašno, to tako oslabljuje i njihov nacionalni kredibilitet prema vani i zapravo kredibilitet u čitavog sustava. Tako da je to tako, baš to što ste rekli, kratkoročno neko gledanje i tako se kockamo ko budale sa nečim što je toliko dugo trebalo da se izgradi. Kilavo kakvo je taj jadan sustav i zna biti nepravedan i ovakav i onakav, ali ako ovo propadne, šta ćemo mi nešto novo ispregovarati? Šta sa Trumpom, sa desnicom koja melje u toliko zemalja po svijetu? Mislim, mi nama imamo ili ovo, pa ćemo to popravljati i bit ćemo principijelni, ili nemamo ništa. I onda svi skupa mi mali kad nam neko počne bacati bombe po glavi, nema tog sistema, nema institucije koje ćemo se mi žaliti. Bacat će nam bombe po glavi, pa šta bude. Tako da strašno je to kockanje, to je tak nesmotreno i tak budalasto i to je meni strašno zapravo tužno za gledati. Scenarij u kojem se svjetski poredak sa svim manama koje u trenutku ima, ali svjetski poredak je izgrađen nakon Drugog svjetskog rata, počinje urušavati. Je li se on već počeo događati, odnosno je li prošao točku bez povratka? Ja mislim da nije, ali to je pitanje isto tako perspektive. Ja bih rekla... Koja je to onda točka bez povratka? Ja mislim da je točka bez povratka bi recimo bila za Međunarodni kazneni sud, pošto to su institucije koje rade jako sporo i to su razvoj njihovih života jako spor. Tako da ako recimo ja za 2-3 godine vidim da na Međunarodnom kaznenom sudu nema novih uhićenja, da recimo države sve više istupaju, da države prestaju plaćati u budžet, da sve više i više ljudi daje otkaz, da su oni sve više i više pod sankcijama, da su ti hodnici tamo prazni. Tako da mislim da neće to biti ono dan D, pa sad od utorka na srijedu raspo se pravni poredak i Ali kad se raspadne, bit ćemo sigurni da se raspao. Da, bit ćemo sigurni da se raspao i ono što je možda pozitivno u tome da imamo vremena. Mi još uvijek imamo vremena. Hrvatska može sutra na Zrinjevcu imati sastanak i dogovoriti se, ajde sad ćemo ovako, to nam je strategija, pa će onda Hrvatska nazvat na telefon 15 svojih zemalja prijateljica, pa ćemo se mi organizirati, pa ćemo se mi udružiti, jer postoje inicijative. Znači nije očajna situacija, ali moramo nešto, ne možemo samo čekati, joj Bože šta se dešava, sad će to sve propast. Moramo nešto raditi. Kako tumačite
tu hrabrost Slovenije u odnosu, da se sad kad smo već opet spomenuli Hrvatsku koja može nešto napraviti, u odnosu na manjak hrvatske hrabrosti? Meni je sad to što malo to to imaju i teško Slovenci, a nemamo mi? Ja bi to isto voljela znati. Sigurno neko ko tamo živi i prati politiku, tamo vjerojatno ima veze s ljudima, pojedincima i strankama koje tamo vladaju. Meni isto tako dosta teško na neki način komentirati kompetentno, jer ja sam otišla iz Hrvatske prije 19 godina, tako da se ja isto nekad ne usudim sad nešto tu pametovat. Tako da na taj račun, ali mislim da se radi vjerojatno o strankama. Recimo, mi smo sad u Nizozemskoj imali izbore, neke stranke su puno pozitivnije orijentirane prema svijetu, neke su insularne, neće da nam dolaze stranci, neće ovo, neće ono, oni bi se zatvarali i gledali sami sebi u pupak, a neke druge stranke su otvorenije prema svijetu, otvorenije prema multilaterali, vjeruju u nekog vraga koji nije ono mržnja i ksenofobija i rasizam, nego vjeruju u neke pozitivne stvari koje se mogu dešavati u svijetu. Jer ja isto stvarno ne razumijem, to su nam prvi susjedi u istoj geopolitičkoj situaciji kao mi, ako mogu oni, ja stvarno ne znam šta ne možemo mi, tako da ja bi silno voljela, ako neko zna, napišite mi mail, ja stvarno želim znati u čemu je stvar. Ne mogu vjerovati da mi to ne možemo. Ne, mi to možemo, mi to nećemo. Moja teza, zašto mi to nećemo, je zato što mi imamo varijantu ne talasaj. Ne do Bog da nas Trump nešto vidi, pa da nas nagazi, šta ćemo, mislim, to je meni ono, hoćemo tako živjeti, ko manji od makovog zrna tamo se uvijek negdje skrivat, pogotovo za zemlju, razumijete, koja je prošla rat, koja zna šta znači ratni zločini, koja ima živuće ljude oko sebe, koji su bili u logorima. Mislim da se mi ne nalazimo za shodno na neki način se pozicionirati i reći, ok, hej, to nije ok, daj da istražujemo. Mislim, meni je to onak. Ajmo samo nakratko iz ovog pesimistične perspektive se okrenuti prema nekoj utopiji. Što bi za svijet, za pravdu, koliko god to sad možda zvučalo otrcano, značio kazneni sud u punoj snazi? Ja bi voljela vjerovati, ne znam da li će to biti moguće za naših života, ali opet možda samo da kažem, mi kao ljudska vrsta, stoljeće, tisuće godina ratovanja bez ikakvih pravila. Ako si ti pobjednik, ti siluješ, ubijaš, mislim, nikom ništa i doviđenja. Znači, to je zapravo inicijativa zadnjih 150 godina. Se mi nešto tu trudimo, da mi nešto tu reguliramo, a u modernom smislu zadnjih 80. To vam je ono treptaj oka u nekoj povijesnoj perspektivi. Tako da treba i to imati na umu. Mi smo kao jedan veliki brod, razumijete, i onda vi to sad idete, vi sad to hoćete okrenuti, pa to treba 100 godina da se to sad nešto, razumijete? Tako da treba imati to na umu. Ono čemu bi se ja nadala je da najveći broj država koji smatra shodno da tom sustavu pristupe, da one koje neće pristupiti, da ga ne sabotiraju. I ja bih voljela da živimo u svijetu u kojem postoji na neki način više ravnopravnosti među državama. To ja recimo jako volim kod Međunarodnog suda pravde. Oni kad imaju recimo pravne sesije, govori Kina, nakon njih govori Slovačka, nakon njih govori Tajland, nakon Tajlanda Čile, nakon Čilea Vanuatu. Pred licem prava i pravde oni su svi isti. I ja bih recimo voljela da živimo u svijetu, ja radim na tome da živimo u svijetu koji je na neki način razumijete, postoji neka ravnopravnost, rekla bih možda, među državama i gdje je taj sud dovoljno snažan da šalje poruku da nekad, naravno, se sukobi dešavaju, nasilje se dešava, ratovi se dešavaju, ali da postoji taj neki minimum, ajde da se ne silujemo, da se baš ne maltretiramo. To bi bio neki svijet u kojem bi ja voljela živjeti. Svijet u kojem bi vođa sudanskih pobunjenika prije nego što krene u opsadu sljedećeg grada se mogao splašiti i bojati da bi mogao završiti do kraja života u zatvoru. Točno. Bez obzira na broj pušaka koji ima na raspolaganju. Apsolutno. I svijet u kojem isto tako, pošto mi moramo razumjeti da ta međunarodna pravda nikad nema kapacitet svim se zločinima baviti. Znači, uvijek, i to je zapravo i pravilo, da je primarna odgovornost na državi koja ima nadležnost. Znači, primarna odgovornost bi bila na Sudanu, razumijete, na Hrvatskoj, na Čileu, na zemljama u kojima se eventualno sukobi dešavaju, je primarna zadaća da se tim zločinima bave. Ali, kao što mi znamo, naravno iz vlastitog iskustva, teško je istraživati svoje. Nije li? Lako ćemo mi protiv pobunjenika, ali naše dečke, ne. I to mi do dan danas imamo problema i zato, ako smijem skrenuti s teme, imamo Split. Razumijete? Zato što smo selektivni. Svi se volimo gledati u glavu i reći ne, mi smo pravični. Oni tamo su sve to.
Mislim, tako da trebamo zaista biti principijelni opet i ja mislim da je to isto tako važno da vratimo fokus koliko god je Haag važan, da shvatimo da su države tu zapravo ključne i bez suradnje država, bez akcije država se mi svi u Haagu možemo slikati. Pritom su i te države pod pritiskom Trumpa i njemu sličnih. Točno. U ovom trenutku je Međunarodni kazneni sud možda međunarodna institucija u najtežem položaju što se tiče ciljanih pritisaka nepojmljivih do prije godinu dana prema pojedincima, ali koja je sljedeća institucija, da malo sad proširimo sliku, koja bi mogla prva završiti u situaciji u kojoj se već sad nalazi Međunarodni kazneni sud? Kako vam se to čini s obzirom na ono što najmoćnije u ovom trenutku nervira i ono od čega su drugi najmoćniji spremni lako odustati? Pa evo, ja se recimo bojim za Međunarodni sud pravde kako bude napredovao recimo taj predmet između Južne Afrike i Izraela. Ako slučajno tu bude nekakva presuda za genocid, što apsolutno nije garantirano, Međunarodni sud pravde nikad nije donio presudu koja je rekla da je neka država kriva. U slučaju Srbije rekli su da nisu spriječili. To je njihova krivica bila, znači nije počinila. Mislim, to su možda tehnikalije pravne koje nisu svima zanimljive, ali hoću reći, Međunarodnom sudu pravde će biti strašno teško donijeti presudu u tom predmetu i ako slučajno donese presudu za genocid koji je strašno teško dokazati zbog te genocidne namjere, ja se bojim da će to isto biti katastrofa za sud tamo. Bojite li se za Ujedinjene narode? Pa mislim, ja, kako bi vam rekla, ja se bojim se za štošta, ali to je taj nekakav kao domino efekt. Ja vjerujem da ni to nije isključeno, ali svejedno ja mislim da je to dalje u nekom horizontu i mislim da donekle, barem što se Trumpa tiče, on je fokusiran na domaće. On je fokusiran uglavnom kako da tlači i pegla svoje sugrađane, tako da se mislim da jednostavno fokus tu nije okrenut u tom smjeru toliko. A recimo Rusija i slične zemlje, oni su u Vijeću sigurnosti, nemaju veto, baš njih briga. Njima taj UN takav kakav jest ne smeta. Oni su u Vijeću sigurnosti, bolje ih briga veto. Oni su zaštićeni tamo. Tako da se ja recimo za UN u nekom širem smislu ne bojim jer se oni UN ne boje, razumijete? Evropska unija? To vas pitam zato što u sve mane i sve probleme i sva nezadovoljstva, citirat ću jednog profesora sa Fakulteta političkih znanosti, se Evropska unija sve više i više pretvara u posljednji otok koji inzistira, barem donekle, iako ste vi sad već rekli da, na primjer, Međunarodnog kaznenog suda i to inzistiranje se pokazuje dvoličnim, ali barem teoretski inzistira na nekim stvarima od kojih su neke druge asocijacije, neke druge države već počele javno odustajati. Pa ja evo recimo, to nije nešto čime se ja profesionalno bavim, pa samo da su u tom smislu možda malo ogradim, ali evo recimo živim u Nizozemskoj zadnjih 16 godina, sad su tamo bili izbori. U Nizozemskoj prije 15 godina izlazak iz Europske unije je bio kao neka tema koje kao hajde to ljudi, govorim engleski, ljudi su o tome razmišljali kao opciji. Nakon katastrofe Brexita, to je takav potop, tamo su izašli iz Europske unije, nisu ništa dobili. Ja često putujem u Veliku Britaniju zbog posla, oni onak ništa nisu toga dobili, oni su samo izgubili, to je odjednom ohladilo feeling. Nikom se više ne izlazi iz Europske unije. Ja mislim da je jedan od razloga kakva, opet, kao što ste vi rekli, sa puno problema, ta unija manjim državama osigurava nešto. Ma šta ćemo mi na vjetrometini, nas 4 miliona? Šta ćemo mi? Šta će Nizozemci, njih 18 miliona, nas 18 miliona tamo, na vjetrometini života sami. Tako da ja bih rekla da je to isto tako jedna institucija koju treba popravljati iznutra, pogotovo ja bih rekla na način na koji se Europska unija ponaša prema vani. Šta se nama dešava sa granicama, s imigrantima i mislim to, kako bih vam rekla, ne možemo mi biti predstavnik nekih ljudskih prava, gine 30.000 ljudi na Mediteranu. Zbog toga što hoće doći, a mi ih tjeramo, razumijete. Tako da ja ne pretendiram da znam koji su odgovori na kretanja migranata, ali ne možemo biti neki, kako se kaže, neko sunce, neka institucija, neko mjesto gdje se bavimo ljudskim pravima ozbiljno, a prema vani
peglat, gazit sirotinju koja dolazi zato što im je neko uzeo zadnju kozu i zapalio selo. Razumijete? Tako da ima tu načina i razloga da mi popravljamo sebe iznutra, ali evo, barem iz nizozemske perspektive, ja mislim da izlazak iz Europske unije, mislim, oni, kako bih rekla, čak i Mađarska, oni muzu tu Europsku uniju ko kravu, čoveče, pa neće oni otići, njima je to agricultural i oni to samo sve ko kravu, tako da ja ne mislim da tu, ja se bojim da će oni eventualno tu Europsku uniju iskvariti još više, možda, kompromitirati, da ćemo biti ta utvrda gdje će migranti ginuti na granicama, a nama će unutra biti na svijemu para, baš nas briga, bar u Nizozemskoj. Nizozemska je puna ko brod novaca, puna ovo do tu bogatstva, ali ne bi dijelili. Tako da se bojim da će nas sve to skupa izjesti iznutra i da ćemo onak biti bogati i odvratni, razumijete? Toga se ja bojim za Europsku uniju, više nego što se bojim da ćemo se raspasti. U tom scenariju gdje je vladavina prava, spomenuli smo već Mađarsku, ovakva Mađarska ne bi imala nikakve šanse pridružiti se Europskoj uniji ako bi se poštovali standardi koji su se poštovali i kad je Mađarska ulazila i kad je Hrvatska ulazila. Međutim, Mađarska je možda avangarda, ali po pitanju narušavanja vladavine prava slijede mnoge druge zemlje. Mi u Hrvatskoj svakodnevno svjedočimo također urušavanju vladavine prava, doslovno do one banalnosti da pravo ne tretira sve jednako, apsolutno, uključujući i sve aspekte politizacije pravosuđa. Mm-hmm. Pa pravo mislim da nikad, pravo samo u našim glavama može tretirati sve jednako. Nažalost, to je tako povijesno gledano. Tako da jedna stvar koja mene uvjetno rečeno tješi ili gdje ja vidim tračak neke nade je to da civilno društvo, studenti, novinari, kolege, kolegice, profesori, pisci, slikari, kazalištarci, puno ljudi na svijetu nije slijepo. Razumite, nismo glupi, nismo ćoravi, mi vidimo šta se događa i postoji inicijativa milion. Od protesta, do pisanja protestnih pisama, do u krajnjoj liniji političkog djelovanja. Mislim, odi pa se kandidira na izborima, do medijskog komuniciranja, do edukacije, do pisanja knjiga. Ovo sve skupa ne prolazi neprimjećeno, razumijete? Ne prolazi na način da mi svi skupa odustajemo. Samim tim što vi mene tu sad zovete, mi sad o tome nešto pričamo, ja mislim da se mi tu nešto se mi pokušavamo boriti, razumijete? I to mene tješi. Da ako potonemo, nismo potonuli šuteći, nego smo nešto mi derali se, protestirali, pisali. Ono što ja kažem svojim studentima, mene jako često ljudi pitaju šta da radimo? Šta, ako su države ključne, ja nisam država, šta ja mogu raditi? Svaki put kad ko novinari vidite ministra nekog, pišete predsjedniku, derite se na protestima, pitajte ga, zašto Hrvatska ne radi X? Zašto Hrvatska? I pitajte ih do besvijesti. Mislim, to je ono što mi možemo. Ne znam, nosite, razumeš, protestne neke znakove. Ne sjedi doma na kauču i žalit se, jer to onda smo sve izgubili i onda čao, idemo doma i to je to. Tako da to je neka nada koja postoji. Mi svi imamo ovoliko moći, razumijete, ovoliko, ali imamo nešto. Evo recimo, gledajte izbore u New Yorku. Mamdani razvalio u sustavu koji je sve namjestio da ne razvali. Razumijete? Tako da on može tamo nešto, pa mislim, ja ne znam, možda će on biti gradonačelnik koji će biti razočaravajući, ali nisu izgubili odmah, nisu odustali. Nije on rekao, pa šta ću ja sad se tu baviti tim glupostima, kad će me satrat. I na kraju, evo, pobjedio, izlazak veći nego u zadnjih, 30-40 godina u New Yorku. Tako da hoću reći, jel može Mamdani, jel može neko tamo? Pa dobro, šta onda mi tu sad čekamo bez veze? Neka to bude zadnja misao. Profesorice Vukušić, puno hvala na vašem vremenu. Dragi gledatelji, puno hvala i vama. Bili su ovo Ideje HR.